बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला डिजिटल टीवी चैनल। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीलॉग जब देखें तो यूट्यूब के जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके देखें, ताकि उसके बाद जब यूट्यूब की जो आपके सामने खुलेगी स्क्रीन विंडो खुलेगी तो आप उसके अंदर कमेंट्स के अंदर अपनी राय भी देख सकें और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ये हमारा वीलॉग देख सकें। जनाब, बात यह है कि दुनिया भर के अंदर जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं उनकी जद में आने वाले ममालिक के अंदर पाकिस्तान टॉप 10 ममालिक के अंदर जो है शामिल है। हर साल 2 साल के बाद बारिशों और सैलाब की सूरत में जिस तरह तबाही होती है तो ये कोई अचानक नहीं है। यानी आप ये देखें कि मानसून शुरू होने से 2-3 माह पहले ही जो है वो अलर्ट देना शुरू कर दिया था कि जनाब इस साल 30% के करीब जो है ना ज़्यादा बारिशें होंगी। और उसके बाद ज़ाहिर है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर हैं वो भी पिघल रहे हैं। और ये बारिशें सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तो मानसून नहीं आता ना, ये इंडिया के अंदर भी आता है। और इंडिया में जब आता है तो वो अपने दरियाओं का पानी पाकिस्तान छोड़ता है। तो ये एक मकसद को अचानक ये चीज़ जो है ना वो नहीं हुई, लेकिन बजाय इसके कि पहले से मालूम जो चीज़ है उसके ऊपर कुछ संजीदा हिकमत अमली बनाई जाए, इसके बजाय जो है ना वो डंग टपाओ पॉलिसी जो है उससे काम लिया जाता है। तो इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हल क्या है, इस पर बात करने से पहले आप ये देखें कि जो दुनिया के दीगर ममालिक हैं वो कुदरती आफात से बचने के लिए उन्होंने, मैं बड़ा मुख्तसर सा बताऊँगा कि उन्होंने क्या पॉलिसियाँ अपनाई हैं। पहले एक नज़र उन ममालिक के उन इक़दामात पर कि जो उन्होंने कुदरती आफात से बचने के लिए अपनाई हैं। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा सैलाब आते थे, कहीं ज़्यादा बारिश होती थी, क्योंकि वो मानसून जो सिस्टम है वहाँ ज़्यादा वो असरअंदाज होता था, लाखों की तादाद में लोग सफ़र करते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि देखा कि यार किस जगह पे एक सैलाब आता है, बारिशें होती हैं तो कितने फुट पानी जो है आता है, कितने फुट सैलाब होता है। उन्होंने उससे थोड़ा और ऊपर जो है ना मार्जिन रख के वो आबादी के लिहाज से जो गांव देहात थे उनके अंदर वो चबूतरे बना दिए। उन चबूतरों के अंदर वो आबादी के लिहाज से वो उनका हजम जो था वो बनाया। और उसमें उन्होंने ये भी ख्याल रखा कि इसके अंदर सिर्फ इंसान नहीं बल्कि उनके जो माल मवेशी हैं, ज़ाहिर है कि गाँव देहात जो हैं वो जो दरियाओं के किनारे हैं वहाँ होंगे, तो उन्होंने उनके जो माल मवेशी थे उनके लिए और इंसानी जो ज़रूरियात हवाइज हैं उनके लिए सब वो इंतज़ाम कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जानी जो नुकसान है ना उसके बाद वो होना ख़त्म हो गया, क्योंकि जैसे ही अलर्ट जारी होता था कि भाई ये सैलाबी रेला आ रहा है, ये बारिशें आ रही हैं, तो वो फौरी तौर के ऊपर उनके ऊपर मुंतकिल हो जाते थे। अच्छा, दूसरी मिसाल मैं आपको ये बताऊं कि ये तो प्रेडिक्शन हो सकती है ना कि बारिशों की, या कोई सैलाबी रेला आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, या जिस तरह इंडिया पानी छोड़ता है, लेकिन ज़ल्ज़ले की तो 1 सेकंड पहले भी आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जनाब ज़ल्ज़ला अगले लम्हे आ रहा है। तो जापान के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा शिद्दत के जो थे ज़ल्ज़ले आते थे, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि बिल्डिंग कोड बनाया कि पैन इस तरीके से आप बिल्डिंगें बनाएंगे इस तरह से, और उन्होंने उसके ऊपर बड़ी सख्ती से अमल किया। उसके बाद वो बिल्डिंगें इस तरह बनती हैं कि यानी आप ये देखें कि 8 रेक्टर स्केल तक का जो ज़ल्ज़ला है ना वो बिल्डिंगें बर्दाश्त कर पाती हैं। और ये 8 रेक्टर स्केल का ज़ल्ज़ला किस कदर शिद्दत का होता है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर जिस ज़ल्ज़ले ने तबाही मचाई थी ना मुशर्रफ दौर के अंदर 2005 के अंदर, वो 7.6 का था, अगर मेरी याद सही काम कर रही है। तो ये एक उन्होंने जो थे ये सारे इक़दाम किए। अब मैं आपको बताऊं कि डैम की जो लोग बात करते हैं कि जनाब एक बड़ा यानी आर्टिफिशियल सा एक वो है, डैम बिल्कुल बनने चाहिए, इसलिए कि दुनिया भर के अंदर डैम बनते हैं। सबसे बड़ा डैम जो है वो चाइना बना रहा है तिब्बत के ऊपर, तो वहाँ से बिजली भी हासिल होती है, पानी का ज़ख़ीरा भी होता है, तो वो तो एक बिल्कुल लाजमी चीज़ है कि डैम बनने चाहिए। लेकिन बात ये आ जाती है, मुझे एक चीज़ बताएं कि आप जनाब पिंडी से आगे आ जाएं, झेलम क्रॉस करें, गुजरात, वज़ीराबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, कसूर, अप कंट्री पूरा आगे आप कराची तक चले जाएं, यहाँ पे जो बारिशें तबाही मचाती हैं, यहाँ पे इंडिया जो पानी छोड़ता है चनाब के अंदर छोड़ता है, रावी के अंदर छोड़ता है, यहाँ जो पानी आता है, यहाँ सैलाब आता है, इसको आप रिवर्स गियर किस तरह लगाएंगे अगर डैम बनाएंगे तो? भाई इसको आप रिवर्स गियर लगा के किस तरीके से डैमों के अंदर जो है ना वो पानी धकेलेंगे। तो यहाँ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, तकरीबन यानी 500-550 कबल मसीह की, कि ईरान के अंदर साइरस आज़म जो थे ना, जो खामनशी सल्तनत के बानी थे, उनकी जब सल्तनत आई है तो उस वक़्त वहाँ भी मकसद बड़ी बारिशें होती थी, बड़ी तबाहियाँ होती थी, सैलाब ये वो। तो उन्होंने उस वक़्त क्योंकि जदीद मशीनरी नहीं थी
تو انہوں نے اس وقت جناب جو انسانی ہاتھوں سے انسانی محنت سے جو چھوٹے چھوٹے ڈیم بن سکتے تھے نا جھیل نما، وہ ہر جگہ بنانے شروع کر دیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بڑا یعنی کہ کوئی ایک اس سے مقصد حاصل نہیں ہوا۔ ایک تو وہ جو سیلاب تھے اس کی جو تباہ کاریاں تھیں ان میں بڑی حد تک کمی آئی۔ سیکنڈلی ایران کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ ایک گرین ریولوشن، سبز انقلاب جسے کہتے ہیں زراعت کا، وہ جناب والا آ گیا۔ تو پاکستان کے اندر بھی یہاں پہ آپ بڑی جگہ مقصد آپ شہر کے اندر بھی شہر سے باہر بھی دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو اس سے بتاؤں کہ ایک تو آپ جھیل کی طرز کے اوپر جو آبی ذخائر ہیں وہ بنائیں، انڈر گراؤنڈ بنا لیں، جھیل کی صورت کسی طریقے سے بھی آبی ذخائر بنائیں اور اتنے بڑے بنائیں کہ جو مقصد جو آپ اندازہ کریں کہ جناب یہ بارش آنے یہ سیلاب ہونا اس کا پانی وہاں پہ سٹور ہو سکے۔ اچھا وہ سٹور کیا ہوا پانی کیا ہے؟ ایک تو آپ کی فصلوں کے کام آئے گا، سیکنڈ آپ کی جو پانی کی کمی ہے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس کے کام آئے گا، تھرڈ سب سے بڑی بات کہ جس طرح آج سے مقصد پتہ نہیں 15-20-25 سال پہلے ایک رپورٹ پڑی تھی کہ لاہور کے اندر پانی ہر سال 1 ملی میٹر نیچے جا رہا ہے زمین سے۔ تو اگر آپ آبی ذخائر بنائیں گے اور وہ پانی جو ہے وہ زمین کے اندر جذب ہوگا تو یہ جو پانی نیچے جا رہا ہے، اور یہ عام بات جو ہے وہ عام ایک جو مشاہدے کی بات ہے وہ یہ دیکھیں کہ پہلے جو بور کرتے تھے لوگ پانی کے لیے تو وہ کتنے فٹ پہ کرتے تھے؟ 40-50 فٹ کے اوپر بہت زیادہ ہوا تو پانی مل جاتا تھا۔ اب 200, 250, 300, 400 فٹ کے اوپر جا کے پانی ہے، تو وہ پانی کی سطح جو زیر زمین نیچے جا رہی ہے اس کے اندر بھی بڑی بہتری آئے گی اور وہ اوپر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کی جو پانی کی کمی ہے، کیونکہ ایک پریڈکشن اور بھی ہے کہ تیسری عالمی جنگ پانی کے اوپر ہوگی، یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ اگر بنائیں گے تو یہ جناب آپ کے جو سیلاب کا جس وجہ سے آتا ہے وہ پانی بھی وہاں ذخیرہ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کا سبز انقلاب بھی پاکستان کے اندر آئے گا۔ اور یہ صرف شہروں کے اندر نہیں، ہر دیہات جو ہے گورنمنٹ بھی مدد کرے اور اپنی مدد آپ کے تحت یہ آبی ذخائر گاؤں سے لے کے دیہاتوں تک ہر ایک جو ہے اپنی آبادی کے لحاظ سے، اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے، اپنے حجم کے لحاظ سے یہ ذخائر بنائے۔ اور سیکنڈ ایک چیز کرے وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت، اپنی مدد آپ سے مراد یہ ہے کہ جو ہر گاؤں کی بلدی ہے، جو شہروں کی بلدی ہے، جو وہاں فنڈ اکٹھا کرے وہ صوبائی گورنمنٹ سے لے اور وفاقی گورنمنٹ مدد کرے، باہر سے کہیں سے فنڈ لے اور ساتھ جناب سولر پینل جو ہے نا وہ لگائے۔ اگر ہر شہر میں یہ سولر پینل لگیں، بجلی ہو، تو آنے والے دور کے اندر جو ہے نا یہ بجلی ایک بنیادی ضرورت ہوگی۔ تو یہ عوام کو جو مہنگی بجلی مل رہی ہے تو یہ پانی اور بجلی کے جو مسائل ہیں یہ بڑی حد تک جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں اور ہمارے مرگرا ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔